अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नूर मोहम्मद। आज मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान सिद्दीकी और नुमान सिद्दीकी। आज हम मौजूद हैं मुस्लिम इंडियन स्कूल में और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर रियासत जो कि इस इदारे के प्रिंसिपल हैं और आज हमारा मौजूद है इखलाक। तो नाज़रीन, जैसा कि भाई नूर मोहम्मद ने बताया कि आज हम मुस्लिम इंडियन स्कूल में मौजूद हैं और हमारे दरमियान हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद मोहतरम मौजूद है जनाब रियासत अली, जो कि इस इदारे के चेयरमैन हैं। हमने आज का जो मौजू का इंतखाब किया वो है इखलाकियात, जैसा कि भाई ने बताया। तो सर जी, आपसे आगाज करते हैं इन सवालात का कि सबसे पहले आप बताइए कि इखलाक होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे तीनों स्टूडेंट्स बड़े काबिल स्टूडेंट्स हैं जी। मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि ये साथ लेके चलते हैं मुझे भी और अपने आप को भी, और एक बहुत अच्छा इन्होंने ये काम शुरू किया है, तो मैं इन्हें बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए जी, दुनिया में मैं एक चीज शेयर करता चलूं कि दुनिया में सारे लोग जी तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ चलते हुए लोगों को साथ नहीं लेते, वो अलग चलना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं कि जो चल तो रहे होते हैं लेकिन कहते हैं कि यार हमारी एक टीम बन जाए, हमारी एक गैदरिंग बन जाए, एक सोसाइटी बन जाए तो हम चलते जाएं। हम तो कामयाब हो ही रहे हैं, भाई दूसरों को भी कामयाब करें। तो ये जो तीनों मेरे शेर हैं ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो मैं इनको ये इस बात पर इनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए जी, इखलाकियत क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि इखलाकियात की या एथिक्स की वैल्यू क्या है। देखिए, अल्लाह ताला ने इस जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के मखलूकात पैदा की हैं, इंसान हैं, जिन हैं, जानवर हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हमने देखना अब ये है कि अशरफुल मखलूकात इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया। ये एक सवाल पैदा होता है ना, अलग से सवाल है कि अशरफुल मखलूकात या सुपीरियर इंसान ही क्यों है। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अल्लाह ताला ने इंसान को वो चीजें अता की हैं जो बाकी मखलूकात को नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई तो उस रिसर्च में पता चला कि इंसान की सुपीरियर होने की 9 रीजंस हैं, वो 9 वजूहात हैं, जिनमें से मैं कुछ, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक हो जाएगा तो मैं एक दो आपको शेयर करूंगा कि इंसान जो है वो आंसरेबल है, इंसान के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अल्लाह ताला ने रखी है। तो इसके साथ अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो चीज रखी है वो है अक़ल और शऊर, कि इंसान वाहिद एक मखलूक है जिसको पता है गलत क्या है और सही क्या है। तो ये सबसे पहले हमें देखना है कि इंसान अल्लाह ताला की वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ने अता किया है इखलाक। वो ये सिर्फ इंसान में पाया जाता है। ये इसी वजह से इंसान अल्लाह ताला के करीब हुआ और उसका नाइबुल खलीफा बन गया। अब देखिए जी, अब इखलाक के दूसरी एक हिस्से में वो ये है कि इखलाक होता क्या है। अब इखलाक को अगर मैं डिफाइन करूं तो वो कैसे करूंगा जी। देखिए जी, इखलाक जो होता है ना, इखलाक हमारी तबीयत, हमारी नेचर, हमारे अंदर होता है। मसलन हम अपनी जिंदगी में जो काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पर हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे इखलाक पर बेस कर रहे होते हैं। मतलब मैं किसी के साथ मिलता हूं, अच्छे तरीके से मिलता हूं, वो अच्छा इखलाक हो गया। अगर मैं बुरे तरीके से मिलता हूं, बुरा इखलाक हो गया। तो ये वो चीज है जी, आपके अंदर, आपकी तबीयत में, आपके नियत में ये चीज शामिल है जिसे हम इखलाक कहते हैं। और इखलाक की बेस पर ही इंसान जी रहा होता है। सर जी, आपने बहुत अच्छा हमें जवाब दिया, तो आगे आपसे सवाल का सिलसिला जारी है। तो सर जी, मैं भी आपसे आज के मौजूद के ऊपर इखलाकियात के ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ कि इखलाकियात से इंसान की अपनी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में होता क्या है कि हम जब तक सवाल नहीं उठाते ना, हमें तब तक जवाब नहीं कोई मिलता, और जब जवाब नहीं मिलता तो हम उस पर कोई प्रैक्टिकल काम भी नहीं कर पाते। देखिए जी, ये जो सवाल है ना कि इंसान के पर असर क्या पड़ता है। देखिए जी, बात यह है कि अगर हम बात करें इखलाक की, तो इखलाक के साथ एक इंसान जुड़ा हुआ है। जब भी हम इखलाक की या एथिक्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला जो एक नाम हमारे माइंड में आता है ना, वो आता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि इखलाक की, मैं कहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इखलाक इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। काफिरों ने जब देखा, उनको 40 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने अपना इखलाक दिखाया। इखलाक दिखाने के बाद जब उन्होंने बात की ना, तो लोगों ने कहा ये सच्चा बंदा है, हमने इसकी बात को मान लेना है। तो इखलाक का सबसे जो बड़ा असर पड़ता है ना, वो सबसे पहले आपकी शख्सियत पर पड़ता है। आपकी शख्सियत जो होती है ना, वो इंप्रूव होती है।
آپ کی شخصیت پر لوگ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی شخصیت پر لوگ اگر کوئی پوچھ لیتا ہے یار یہ بندہ کیسا ہے, سر اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے نا تو اگلا بندہ آپ کو ریفر کر دے گا, یار یہ بندہ گڈ ہے, یار یہ بندہ نائس ہے. دیکھیں ایک چیز میں یہاں پر اور ایڈ کرتا چلوں, اخلاق کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے. اخلاق جب تک ہم دکھائیں گے نہیں نا تب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. میرے والد محترم کہتے ہیں اکثر کہ بھائی اگر آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہو تو بھائی وہاں پر جا کے نا تو کسی سے کچھ ادھار لے لو, کسی دکاندار سے ادھار لے لو. ادھار لینے کے بعد اس پہ ایک ٹائم کے بتا دیں جی کہ میں نے آپ کو 2 دن بعد یا 3 دن بعد میں یہ واپس کر دوں گا, اور بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر آپ ان کا قرض واپس کر دیں, تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر ہو یار اخلاق کے اوپر, بندہ بھی سچا ہے, اخلاق کا بھی اچھا ہے, وعدے کا بھی پورا ہے. سر ایک بات میں 3 چیزیں مل رہی ہیں, 3 چیزیں مل رہی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ ہماری اپنی ذات پر ہوتا ہے, ہماری اپنی شخصیت پر ہوتا ہے. اور ایک مزید چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہمارے اندر داخل ہوتی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سوال ہے کہ اخلاقی کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیں نور, اخلاق کی جو ہے نا یہ بس 2 ہی اقسام ہیں, ایک خوش اخلاقی ہے, ایک بد اخلاقی. اچھا اخلاق اور برا اخلاق. جی بالکل ایسے ہی, اچھا اور برا اخلاق. تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ اچھا اخلاق کون سا؟ دیکھیے یہ جو ہوتا ہے ہم کسی کے ساتھ معاملات اپنے کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں. مطلب میں اگر جاتا ہوں کسی ریسٹورینٹ جاتا ہوں تو وہاں پر میں بیٹھ کے وہاں کے ویٹر کو میں کیسے بلاتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اگر میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پاس کوئی مانگنے والا آ گیا ہے, میں اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتا ہوں. سپوز مجھ سے کوئی چھوٹا بندہ آ گیا ہے, مطلب ایج وائز کی بات کر رہا ہوں, اگر ایج وائز مجھ سے کوئی چھوٹا آ گیا ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہا ہوں. اگر ایج وائز کوئی مجھ سے بڑا آ گیا ہے تو میں اسے کیسے ٹریٹ کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو خوش اخلاق انسان ہوتا ہے نا اس نے اپنے اندر سے اچھے الفاظ نکالنے ہوتے ہیں. مطلب دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ اگر ریسٹورینٹ بیٹھے ہیں تو ہم نے اگر ویٹر کو اچھے طریقے سے بلا دیا ہے, مطلب اس کو بھائی کہہ دیا ہے, بچہ کہہ دیا ہے, یا اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کال دے دی ہے, سر یہ اچھا اخلاق ہے. اگر ہم نے کسی مانگنے والے کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر دیا ہے, اس کو ہم نے کچھ پیسے دے دیے اور صاحب مہربانی بھی کر دی, دعا فرما دیں, تو یہ بھی اچھا اخلاق ہے. تو اگر کوئی بڑا میرے پاس آ گیا ہے تو میں ادب سے ملتا ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں, سر یہ بھی ایک اچھا اخلاق ہے. چھوٹا بچہ آ گیا میرے پاس, اس کو میں نصیحت کر دوں, کچھ سمجھا دوں, پاس بیٹھ جاؤں, مسکرا دوں, سر یہ بھی اچھا اخلاق ہے. تو یہ اچھا اخلاق جو ہے نا یہ زندگی کے ہر معاملے میں اس میں کام آنا ہوتا ہے. اگر اس کی بات کریں اس کے ہٹ کے تھوڑا سا, تو ایک کاروباری لیول, میں بزنس لیول کی بھی اگر بات کروں تو بزنس لیول پر بھی بندہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں کسی مارکیٹ میں, کہیں بھی کسی شاپ پر, سر ہم اس بندے کو ہم ڈھونڈتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ بندے کا اخلاق اچھا, ہم نے جانا اس کے پاس ہے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج بھی بن گیا اور یہ ایک اچھے اخلاق والے بندے کی نشانی بھی بن گئی کہ جی وہ کیسے ٹریڈ کرتا ہے, کیسے چلتا ہے. تو اچھا اخلاق یہ ہے. سر میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ برا اخلاق کس طرح کا ہوتا ہے؟ دیکھیے برا اخلاق جو ہے اس کو ہم اب بالکل الٹ لے کے چلیں گے. برا اخلاق وہی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ معاملہ غلط طریقے سے کریں, ہم کسی کو جو عزت نہ دیں, کسی کو انسلٹ وے میں ہم جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں. ہم اپنے ایک ایکسنٹ ہوتا ہے انسان کا, دیکھیں ایکسنٹ سب سے ایک اس چیز میں اکاؤنٹ کرتی ہے بات کہ آپ کا ایکسنٹ کیا ہے. اگر آپ کا ایکسنٹ اچھا ہے, آپ کا ایکسنٹ پولائٹ ہے, سافٹ ہے, سر خوش اخلاقی ہے. اگر آپ کے ایکسنٹ میں جو ہے وہ ہارڈنس ہے, اگر آپ کا جو ایکسنٹ ہے اس میں بے ادبی ہے یا انسلٹ والا میٹر ہے اس میں, تو بھائی یہ بد اخلاقی ہے. ہم اپنی بات میں کوئی چھوٹی موٹی گالی نکال دیں, سر یہ بد اخلاقی ہے. یہ تو بہت ایک بری چیز ہے جسے ہر طریقے سے منع فرمایا گیا ہے. تو یہ 2 اخلاق ہے, ایک میں نے چھوٹا چھوٹا تو پوائنٹ بتا دیا, اچھا اخلاق کیا ہے اور برا اخلاق ہے. جی جیسا کہ آپ نے بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا کہ اچھے اور برے اخلاق میں ہم نے فرق بتایا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اچھے اخلاق رکھنے والے شخص میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں نماد, یہ اچھا اخلاق تو سب سے پہلے یہ جو ایک بہت بڑی خوبی ہے. جس انسان میں اخلاق اچھا ہے نا, وہ اس کی ایک مثال میں ایک حدیث دینا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اور
जन्नत में सबसे पहले दाखिल वो होगा जिसका इखलाक अच्छा है। अब देखें कि इखलाक की वैल्यू कितनी ज्यादा इस्लाम में दी गई है। तो ये तो इखलाक, अच्छा इखलाक होना ये तो खुद एक बहुत बड़ी जो है खूबी है, ठीक है। अब हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। सर अगर हमारा इखलाक अच्छा है ना तो हमारे गिर्द लोगों का मेला होगा, हमसे लोग मिलना चाहेंगे, हमसे लोग आके बात करना चाहेंगे, लोग आके हमसे अपने मामलात शेयर करना चाहेंगे। मतलब एक अच्छा एक और चीज की मैं बता देता हूँ सर, जो अच्छा इखलाक वाला बंदा होता है ना उसके पास बैठ के कोई अपने आप को डिग्रेड फील नहीं करता है। ये एक बड़ी पॉइंट वाली बात है। वो बैठ जाता है उसके पास और बैठ के अपनी सारी बात दिल की कर लेता है जी। अच्छा बद इखलाक के पास बैठ के हर बंदा बात नहीं कर सकता, उसको पता होता है कि यार से मैंने वैसे से बात कर मुझे माफ नहीं करना। अच्छा कुछ इखलाक जो इंसान होता है ना वो माफ करने वाला होता है। आप देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जिंदगी गुजारी और कितनी तकलीफें उन्होंने इस सारी जिंदगी में जो है वो बर्दाश्त की, लेकिन एट द एंड क्या कि उन्होंने माफ किया। ये इखलाक की पीक है, इंतहा है इखलाक की। तो ये सबसे बड़ी जो चीज है ना वो यही है कि इंसान के पास लोगों का मेला लगना शुरू हो जाता है। तो लोगों का मेला लगना इस बात की दलील है कि यह शख्स अच्छा है, बंदा खुशी इखलाक है, बंदा अच्छा है जी, इसके पास बैठना चाहिए। अब देखिए ना कि बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा कराम में बैठते थे तो वो क्या करते थे कि वो जब एक महफिल लगी होती थी तो वो सबके दरमियान में बैठते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि वो अपने आप को थोड़ा अप कर लेते या हाईलाइट कर लेते। सर ऐसा मामला नहीं हुआ। उन्होंने दूसरों के साथ, सहाबा कराम के साथ वैसे ही बैठे जैसे उनको बैठना चाहिए, तो जैसे उनका अपना एक मकाम था। उन्होंने अपने आप को खूबी उन्हें रख के नहीं अपने आप को चला। तो बात यह है कि ये खूबी है इसकी खुश इखलाक इंसान की। तो खुश इखलाक इंसान एक कामयाब इंसान होता है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक है। तो सर जैसा कि आपने बताया खुश इखलाकी का, तो इसी तरह के बद इखलाकी वाले जो लोग हैं उसमें क्या खामियां होती हैं? खूबियां तो आपने बयान कर दी, उसकी खामियां लेकिन ये जो बद इखलाक इंसान होता है ना उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात है जो बद इखलाक इंसान जो होता है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। लोग उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होते। वो अपने कारोबार में फेल होता है, वो कोई काम कर रहा होता है तो उसमें वो पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी शामिल नहीं कर पाता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो बद इखलाक है। बद इखलाक बंदे की शख्सियत पूरी नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। उसकी अपनी पर्सनैलिटी में जब एक कमी होगी ना तो वो ना तो अपने आप को कंप्लीट कर पाएगा ना वो कोई काम कंप्लीट कर पाएगा। इस दुनिया में तो बिल्कुल भी ये नहीं है। वो आगे चल के तो मामला कुछ और है। तो बद इखलाक इंसान के पास ना तो कोई इंसान चल के जाएगा ना उसके साथ कोई मामला रखेगा। लोग दूर रहते हैं जी। कुछ जो बद इखलाक इंसान होता है वो मिलना पसंद नहीं करता जिससे, ऐसे लोगों से मिलना को पसंद करता है। बद इखलाक इंसान के पास कौन जाता है? कोई नहीं जाता। तो बद इखलाकी जो होती है ना ये मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी लानत है कि इससे बचना चाहिए। जितना बच सको आप बचो। ये मेरा एक मैसेज है एक छोटा सा सबके लिए। सर आपने खामियां और खूबियां तो बता दी बहुत अच्छे अल्फाज में, और मेरा आपसे आखिरी लास्ट सवाल है कि कैसे पता चलेगा हमारा अखलाक अच्छा है या बुरा? देखिए लोग इसके लिए ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी जिंदगी में जो मामला कर रहे हैं इससे दूसरे लोग मुतमिन कितना है। अगर तो लोग आपसे मुतमिन है आपके मामला से, आपके मिलने जुलने से, आपके लाइफस्टाइल से, तो इसका मतलब है कि आपका इखलाक अच्छा है। दूसरी बात यह है कि देखें कि इखलाक जब अच्छा होता है ना तो इसकी निशानी जो सबसे बड़ी है वो ये होती है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब करना शुरू कर देता है। आप अल्लाह ताला के करीब होना शुरू हो जाएंगे, आप नेचर के करीब होना शुरू हो जाएंगे, आप दूसरों पर रहम करना शुरू कर देंगे, आप दूसरों को माफ करना शुरू कर देंगे। तो आपको आपके अंदर एक फीलिंग जो है वो पैदा होगी कि यार मैंने अपनी जिंदगी के मामलात में ना मैंने हमेशा दूसरों को दे के चलना है। मैंने हमेशा अगर कोई हाथ बढ़ा रहा है ना तो भाई मैंने उसका हाथ पकड़ना है, ठीक है। तो ये चीज अपनी जिंदगी में हमेशा आपने फील करनी होती है इस मौका पर कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। देखिए जी इसका एक और पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि दूसरे तो आपसे मुतमिन हैं या नहीं है, लेकिन हम अपनी जात के साथ कितने सेटिस्फाइड हैं इससे भी पता चल रहा होता है कि हम हमारा इखलाक अच्छा है या बुरा है। देखिए लोग अगर आपके साथ अटैच हो रहे हैं तो लोग समझो कि आपका इखलाक अच्छा है। लोग आपके साथ मिल रहे हैं तो आपका इखलाक अच्छा है। लोग आपको सलाम दुआ कर रहे हैं आपके साथ चल के तो आपका इखलाक अच्छा है। लोग आपके साथ आपके पास आकर अपनी इमानतें रखवा देते हैं आपका इखलाक अच्छा है।
ٹھیک ہے جی. تو لوگ آپ کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کر دیتے ہیں. اخلاق اچھا ہے. آپ کو ہر اینگل سے لوگ جب آپ پر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے جی آپ کا اخلاق اچھا ہے. تو یہ تو ایک معاملہ ہو گیا ہماری دنیا داری کا, کہ دنیا داری میں جب ہم جیتے ہیں, ہم چلتے ہیں, ہم سارے دیکھیں ایک 60-70 سال کی ایج میں ہمیں ملتا ہی کیا ہے اس دنیا میں, صرف کچھ دن جن میں ہمیں اپنے جینا ہوتا ہے. اور دیکھیں 10 سال تو میں سمجھ 10 سال تو ہماری ایک غیر شعور کی زندگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طریقے سے چیزیں معاف کی ہوئی ہیں. مطلب کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, ویسے تو یہ غلط بات ہے, ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے. لیکن جب ہم 10 سال کے بعد والی زندگی شروع کرتے ہیں نا, تو اس میں جا کے چیزیں ذرا سخت ہو جاتی ہیں. ہمیں اپنی زندگی کا ہر قدم ہمیں اپنا سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنا قدم جو اٹھا رہے ہیں, اس قدم سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اگر کوئی دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر بھائی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ اپنی زندگی کو, اپنے سرکل کو آپ ایسا کر لو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا. جب فائدہ پہنچے گا تو آپ کے اندر سے ایک آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر ایک لہر اٹھ رہی ہے. وہ لہر کیا ہے؟ وہ لہر آپ کو مطمئن کر رہی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے کتنے مطمئن ہیں, اور دوسری بات یہ کہ لوگ آپ سے کتنے مطمئن ہیں. دیکھیں لوگ آپ کے لیے دعا کیسے کتنی کرتے ہیں. ماں باپ دنیا میں اگر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا کوئی پیر ہے نا, تو وہ ماں باپ ہے. اس سے بڑا کوئی پیر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جی, ٹھیک ہے جی. تو ماں باپ جو پیر ہے نا, وہ اگر دعا کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے, اس کا مطلب اس کا اخلاق اچھا ہے. کیونکہ اخلاق اچھا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹریٹ اچھا کر رہا ہے, ان کی خدمت کر رہا ہے, ان کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہے. تو کیا ہوگا کہ والدین اس کے بدلے میں اس کو دعا دیں گے, اور جو دعا ملے گی تو سر پھر ذات ہماری کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, یہ آپ لوگ کو اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ میں نے شیئر کیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے مطمئن ہیں, اگر لوگوں کا سرکل بڑھ رہا ہے, لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں, تو بھائی آپ کا اخلاق ہے. سر آپ نے بہت بہترین انداز میں ہمیں اخلاقیات کے بارے میں بتایا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ وقت نکالا. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی